Puntayin mo na. Ano yung pangalan ng page niya, no? Sino yan? Hindi. Pwede na yung risky. Hindi, ikaw yun. Easy? Easy gaming? Easy gaming. Masali ako ng Zef sa may stat. Pwede na i-kick yung City Boy, pati sa akin nangingi ng gold yan. Bang! Sino yan? Naka-voice changer yun ha. Voice changer. Bisakol kasi. Patay ka. Nagsalita na Timur. Bang! Hindi nakatiis ha. Ulol. Kasi nagmamakawa ka daw. Alis. Makawa ka dyan? Hanggang mag-RG 5 PM. Sino may... May match nga ako. Kukuha na mo Rodbon ah. Tara, 3, 2, 1, tara, Pael. Puta. Ito nga makukuha nga eh. Pail. Wag na lang, wag na lang. Balik kayo dito. Tara, paray tayo. Hanap kalaban, hanap kalaban, hanap kalaban, hanap kalaban. Okay, diretso. Hanap pa. Sagad. Hindi naka-ready oh. Tara, compress ka agad sa party. Rest na namatay. Okay, 3-2 tayo, mage. Tara, baba tayo. Okay. Balik kayo dito. Tara, Pael. SGR. Balik. Wala, pa right. Ito, naka-ready daw sila. Ready 1. 2 up. 3 up. Wala naman per 7 yan. Angatin nyo kaya. Di pa naka-ready yan, oh. Okay, angat. Pasok right. Okay lang. Pasok right muna. Pasok right. Okay, bitaw MH. Bitaw. Tara, push na. Wala pen, push L. Sagad nyo na. Maluluwa na yan. Wala gago. Pusak ka rin, wala. Ito sa likod do. Ay, nakunguluha na. Patay pa yung mga hype na yan. Tirahin nyo nga muna. Tirahin nyo. Yung sa L, tirahin nyo sa L. Tirahin nyo sa right din. Wala pa mga image eh. Wala. Okay, tabak L, dali. Tirahin nyo ulit. Tabak right. Ngayon ah. Wala, ayaw talaga pumasok mga to. Okay, tirahin nyo lang. Tapak right, tapak L. Tirahin nyo sa L, tirahin nyo. Ayaw po. Oh gago. Tabak mid. Pasok mid. 8. Sige na, okay lang yun. Tara, MH tayo. Papasidi lang ako eh. Sumamad. MH na, tara baba tayo. Baba, pushing. 1. Okay, tansyahin nyo lang, dyan lang, sige. Rita, angat na, basag na. Sabi kong baba ah. 3, 2, 1, baba nga, ready 1, up. Okay, pa-mid ah, 3, 2, 1, tara, push mid, tansyahan lang. O, tansya, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, angatin nyo na. Ito pa, sa likod pa, harap gate, pasok. Harap gate, pasok. Eh, pasok mid. Itang ilang. Pasok mid. Ano rin. Eh, pasok. Eh, babae niya. Yeah, 3, 2, 1, pile na. Tuloy.
Okay, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sa kaliwa, oh. 5 up. Reso lang. Reso. Okay, babaan na. Babain nyo na. Babain. Harap kayo sa gate, ah. Harap kayo sa gate after. 3, 2, 1. Harap gate. Nimrod pa. Yeah, harap. Pasok kayo lamatay. Harap, angat na. Pwede na angatin. Pabihingi ako ng mga spag. Yung mga, archer Last dyan. one, Matthew. Eto pa, ready, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Dikitan nyo na. 3, 2, 1. 2 up. Phoenix na. 10, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Hallway pa. Pasok L. Hallway pa nga. Pasok L. Okay, hallway pa. Nasa hallway lang yun, pre. Hindi bababa yan yung adjusting, ha. Pasali ako. Pasok L. Okay, ready tayo. Okay na lahat. May image tayo. Adjusting 8. Lutan nyo muna. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gumit na kayo. Di kita yung Nimrod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, 4, 3, 2, 1. Reverse naman. Ready ba? 2 up. Pwede na lahat. 3 up. Pasok lang L. 4 up. Hallway pa. Tutok pa hallway. Tutok pa hallway. Okay, box na lang. Pasok kayo. Pasok kayo. Okay, pasok kayo. Okay, ready lang. Ayun na, 1 up, 2 up. Ito mo na, 3 up, 4 up, 5 up. Sabihin mo nga lahat yun sa ano dyan. Sabihin mo yan. Sundan mo nga yun. Box lang, ha. Hanap. Damage na tayo. Okay, baba na tayo. Ano, silent na. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready po. Paano mo? 2 up. 4 up. 5 up. Tuloy tayo. Baba, guys. Baba na. Baba. Okay, ito mid. Ready 1. Tara, mano. 2 up. 3 up. 4 up. Tara, baba ulit. Compress mo na, dali. Pasok mid na matay, dali. Compress mo na, wala kayo MH dyan. Tuloy tayo, MH. 3, 2, 1, tara, baba. Kanan nyo. Kaliwa na lang. R. Tara, left. Na kasi, left na. Bago. Di, angat pa, malilikuran ka. Angat. Ready, ha? 3, 2, 1, babae nyo. Push, baba. 1 up. 2 up. 3 up. Baba, push. 4 up. Baba. 5 up. 6 up. Angat ulit taas. Pasok kayo namatay. Ready. Taas naman, o. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Angat. 5 up. 6 up. Box naman. Tutok lahat. Box muna. Yung na lang taas dito sa hallway. Sa hallway nga, paiwa ko sa hallway. Paiwa ko yung FPS nga sa hallway muna. Yung FPS sa hallway muna. Teka lang, patay ako. Pasok mo na, El. Juicy nga, pausali ng party. Taramot. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 6. Hallway mo na, tutok. Wala pa yan. Hallway mo na. 3, 2, 1. Pwede na box. Ready, 1 up. Tagal din sa box. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok L. Ito, yung Dabaw. Ito pa yung Dew. 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, and 4, 3, 2, 1 up, 2 up, 3 up, laban pa, 4 up, pasok lang L. Okay, request, hagdan na, tutok hagdan. Tutok nga muna, pasok L, pasok. Para makapag-stop. Pasok L. Okay, yung box parang tataka ng box. Pwede na yun na. Box ha. Laban na box. Okay, laban pa box. Laban box para trat ako guys. 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat. 2 up. 3 up. 4, 5 up. Pasok lang L. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok L. L pa. L pa. L pa. Laban pa. Yung hallway nga, tutok hallway, 1 up. 2 up, hallway, 3 up. 4 up, nice one. 5 up. Box naman ulit. Okay, box naman ulit. Okay, box. Ready, papasok pa to. Ready, papasok to 8. 7, ba't kayo bababa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Pwede. 4 up, 7, 6, 5. Tutok hallway. Ready, 1 up. 2 up. 3 to, box naman. Pwede na. Okay, pasok L. Ubus pula. Pasok L. Pasok ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Up sa ring road. 2 up sa ring road. 3 up sa ring road. Again, 4, 3, 2, 1. Phoenix naman. 1 up. 2 up sa Phoenix. 3 up sa Phoenix. Again, 3, 2, 1. Tutok hallway pa. 1 up. Kaya ba? Pasok L. Pasok L po. Pasok lang L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok hallway. Hallway muna. Binibilangan to. 3, 2, 1. Box na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok kayo. Lamatay ulit. Pasok kayo. Pasok mo na. Okay, pasok lang. 7, 6, 5, 4. Gitaan nyo. 3, 2, 1 up. 3 up. Again, 3, 2, 1. Box pa. Gitna. 1 up. Yung gitna. 2 up. Ratratin nyo na ng gitna. Ratratin yung gitna, pre. Pasok L. Gipa. Yung gitna pa. Linis na lang. Ubus na. Pasok L. Pasok L. Pasok. Pasok 7. Pasok ulit. 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. At kasi kayo kumakalas dyan. In 3, 2, 1. PSG. Bus na kayo. Ayaw nyo kasi pasok L. Huwag na kayo dyan sa hallway guys. Ratratan tayo sa box. Pasok L. Yung pre-hit. Dami. Ito tayo lahat. Again, 3, 2, 1. Box na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Box pa. 6 up. 7 up.
Yung L2 nga, pwede nyo i-push. Yung may MH lang ha, yung may MH. Yung may MH. Balik na kayo dito, dali. Balik na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Dikitan nyo nga sa gitna. Gumit na nga kayo lahat. Okay, in 4, 3, 2, 1, up. Meron na dyan, pwede. 2 up, 3, 5 up. Na lang eh. Okay, laban pa. Pasok L. Bilang kayo sarili niyo dyan ha. Bilang na kayo, bilang na. Bilang. Bilang lang, bilang sarili. Okay, pwede na iba dyan ha. In 3, 2, 1, laban na po. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, hallway pa. Hallway pa po. Sarap. Hallway pa. Pasok L na matay. Tara yung L2, papush nga ako niyan. Ayun nyo. Patayin nyo nga yan. Ano pa sa gitna nyo? Pasok L na matay, dali. Papay-image ako. Tara, image tayo. Bibiglayin natin sa baba. Okay, 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Baba, 4 up. 5 up. Hiningal yung Mogi. Kung na-clear natin yun, sarap sana no. Preheat tayo pataas. Pasok L, dali. Patay ka agad kayo dun sa kali. Baba. Pasok L. Okay, pasok L muna pa. Yung saha nasa gitna nyo. Yung JBY oh. MH tayo. Okay. Ano na dito sa back. Pre, box kayo pre. Pwede nyo rat-ratin yung box ha. Meron pwede dyan. Again, 4, 3, 2, 1. Pwede na po. Ready, 1 up. Up. 3 up. Hallway, tutok hallway. 1 up. 2 up. 3 up. Hallway pa. 4 up. 5 up. 6 up. Box. Yung box naman. Pasok L. Pasok L pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up sa Nimrod. 2 up. 3 up. 5 up pa. 6 up pa. Laban pa dyan pre. Pasok lang L. Pasok L. Hallway tutok. Ready, 1. Up. Hallway na. 2. Up. Hallway. 3 up. Pasok L. Okay, pasok L. Pasok L. Okay, box tayo. Okay, 3, 2, 1, box na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Box pa. 6 up. Okay, box lang. In 3, 2, 1. Box na po. 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Okay, pasok lang L. 8 up. Pasok lang L. Okay, pasok L. 1 up. Pasok lang L. Pasok L. Laban na. Okay, pasok laban na. Okay, laban. Pasok din ni Nimrod ah. Ay, Raiders. Okay, laban na. Pwede na yan. Okay, 4, 3, 2, 1 up. 4 up. 5 up. Again, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos na. Hallway na lang oh. Ubos muna tayo. Pasok L naman tayo, dali.
Okay, image tayo muna. Image muna. Okay. 3 1, tara mid tayo. Okay, pushing mid. Okay, mid. Angat mid. Angat mid. Sarap nun, tito nak. Angat na kasi kayo. Nasa baba pa rin kayo. Pasok mid na matay. Pasok. Pasok kayo mid. Bilang kayo sarili niya. Okay, laban. Laban na, man up. 2 up. Yeah. Oh, 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Yung aim. Pag ano boss yan, ready 1. Up. Sa party. Okay, MH tayo. 3, 2, 1, tara. Baba tayo. Babain nyo nga muna to. Kung sa kaliwa. Sabi ko, angat balik. Ba't na makakaliwa na kayo? Sige, laban nyo na. Andyan na kayo. Andyan na kayo sa kaliwa. Angatin nyo na lang kaya. Angatin nyo. Hello, city oh. Nalulutad oh. Sige, angat. Aray ka. Angat pa. Ito pa yung olat oh. Ito yun, patay niyo. Pasok lang, El. Pasok. Okay na lahat. MH tayo. 3, 2, 1. Pwede na. Baba na. Okay, baba. Pakalinis mo na mid. Linis mo na mid. Okay, 3, 2, 1. Hanap pula na. Kanan na. Kanan. 1 up. 2 up. Gago. 3 up. Pumasok na yan. 5. Yung sa Arto. Push Arto. Wala na, balik. O, press ka agad, press. Dito sa may hallway lang. Dali, hallway lang. Hallway lang lahat, hallway. Dali, hallway. Hallway nga ni. MH tayo. 3, 2, 1. Baba na. Ayun yung lumay. So, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pwede angatin to. Ready. Angat ulit. 1 up. 2 up. Angat. 3 up. Angat. 4 up. 5 up. Pasok L na matay. 6 up. 7 up. Pasok L. Yung baba. Balik kayo dito sa box kagad ah. Nakabilang ako dito. Again. 4 3 2 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. 6 up. 7 up. Ubus to. Isang ering namang yun. Pasok L. Dami mo na pupulot yun. Pasok L. Ang tamlay lang lang ngayon. Eh, laban na. Hallway. Yung hallway nga. Patutok ko hallway. Lahat hallway nga. Lahat ng tutok. Hallway. Lahat ng tutok. Hallway. Ito pa yung knock sa 1 up. Tago. Ah. Ready. Dito sa bilangan ko. Okay. Pakiramdaman nyo. Ready. 1 up. Pwede na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Gitna pa. 9 up. Guys, patulong nga gitna. Yung mga nag-hallway dyan. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Pasok L. 4 up. Hallway tayo. Ready 1. Yung buhay. Wala. Ito na lang. Again, 3, 2, 1, pwede lang gitna. Ready, 1. Up. 2, up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok L tayo, pasok L. Pasok lang L, pasok L.
Pasok L, pasok L, pasok. Okay, pasok lang L, pasok. Okay, hallway na tutok, ready, one up. Hallway lahat, tutok, hallway lahat, hallway. Okay, hallway pa. Okay, hallway pa. Okay, ready sa box in 3, 2, 1, box naman po, ready, one. Go up. Yep. Orap. Hallway naman, oh. Ayan, ito na, 8. 7. 6. 5. Ito lang yan, 4. 3. 2. Tingnan nyo, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Yung saha, oh, andito yung saha. Gago. Box, balik box. 1 up. Box. Ito, oh. AOI. Pasak ang bungo. Aray ko. Yung hallway nga. Dali, hallway, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Balik box. 2 up. Balik box. Ito, 3 to NMH nga. Abulin nga natin L2. Tara L2. Babulin nyo nga yan. Pinagpapatay ng mga gago na yan. Tomo boy. Bulin nyo! Wala namang clash, bulin nyo! Nauukot. Tara nga, R1 na. R1, dali. Sa ring. R1. Bilis tumagbulig, guys. Ayun o, bang! Oh, yung cut. Tangina, mag-arte sila dun. Pukoy nga na. Pasok ka na matay. Dali. 1 up. 2 up. 3 up. Baba! Wah! Compress mo na sa party ko, dali. MH. Tara. Pamid. Dikitan. Pakiramdaman nyo na, ha? Ready? 1 up. Ready na. 2 up. 3 up. O, tara. 3 to ang baba tayo. Tuloy, pael. Pasok ang lamatay, dali. Puff, tara puff. Ready, 1. Ha! Pak! Patay tayo. Ano yun? Pasok L. Pasok L. Pasok mo na L. Re-image tayo. Okay, baba na. Baba lang. Okay, hanap pula. Hanap pula. Matin nyo na to. AOI, yung AOI, guys. Okay, tuloy tayo baba, may MH pa tayo. Revive na iba, dali. Tapak mid namatay, pasok. Dali. Dikitan nyo to, ha. Pakaramdaman nyo, ready. 1 up. Ready na. 2 up. 3 up. 4 up. Resto lang namatay, ha. Ready, compress na kagad, compress. 3 to, ambita MH, kaliwa na kagad. Dali, kaliwa. Bilis. Pasok ang namatay. L2, sagad L2, huwag na kayo mag-back. Balik L1. Unbox, pakiramdaman nyo to, pwede na ata, ready, 1. Yung saha, up. Saha. Gago ka, patambak. JB, Oh, tuloy to, ito, ready, hallway, 1 up. Hallway, 2 up. 3 up, baba na. 4 up, baba na. Pilay na to. Balik L. Dito lang sa hallway lang. May buta. Try MH tayo muna, MH. 3, 2, 1, tara baba na. Pasok mid namatay. Oh, ready. Tansyahan. Pwede sa gitna tumira. Sige nga. Pakita niyo yung long range nyo.
Kaya pwede na iangat. Okay, 3, 2, 1, reverse. Ready, 1. Up. 2, up. Sak, ring. 3, up. Spin, pasok. Ito pa. Balik ka, balik ka. May hagdan, pre. May hagdan, may hagdan. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok. Ready nga, MH tayo. MH na, MH mo na, MH mo. Okay, MH. Tara, 3, 2, 1, baba na, baba na, baba na. Hanap pala, hanap pala, hanap pala. Yung ano lang, oh. Ito sa baba, sila Jeyo. Sila Jeyo, sila Jeyo. Tara, angat na, angat na, angat na iba, angat na iba. Ready, 1 up. 2 up. Box tayo, box tayo, box tayo, box tayo. Dikitan niya to, pasok ka lang matay. Dikitan niya, dikitan niya, dikitan niya. Okay, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Pasok L. Pasok L, pasok L, pasok. Pasok, pasok. Okay, ready lang tayo. Okay, baba na. Hanap na pala yung ano. Pamadali. Tara. Second wave tayo. Tara, right. Ready. 1 up. Pansyahin nyo. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na angatin, guys. Basag na. Basag na, basag na, basag na, basag na. Angat na, angat na, angat na, angat. Okay, ubos na, ubos na, ubos na. Pasok ar na matay. Pasok ar, pasok ar, pasok. Ready mo na, ready mo na, ready mo na. Try match tayo, match mo na, try match na, match. Ah, sige, baba na, baba na. Match mo na tayo, pati ko. Diretso na kagad tayo. Pagkaya may. Na-cancel mo. Okay, baba tayo. Ito, ready, 1 up. 2 up. Nice one, Tito Nox. 3 up. Game 4 up. 5 up. Okay, babaan nyo, babaan nyo, babaan nyo, guys. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Yung saha. 4 up. 5 up. 1 up sa kasaha. Nakatikim. Pasok mid matay. Ah. Kuha ka isang FPS pa kahit MH lang. Buta ang hirap sa Okay na ulo. yan. Pasok mid. Wala naman Delay tayo lang. nagreklamo. Pasok mid. MH tayo. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Baba. Wala naman nagreklamo. Kanan. 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 Kanan yung kalaban. Hanap. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Baba ulit. Pael. 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 Dali. Pael. 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 Tig. Taras. Takot nun. Ako bahala. Pusak. L2 tayo. L2 guys. Pero pa to. Wala na. Wala na pala sa L2. L1 balik. Pasok rin yung ano. Hindi ko alam bilang niya na. Ready na. One up. Natay pa dyan. Para 5 up. Oh, boss. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba guys. Okay, baba lang, baba lang. Eto BL. Okay, baba lang, baba lang. Okay, diretso, diretso, laser, diretso, laser. Laser pa, laser pa, laser pa. Madami pa kalaban. Linis pa. Pag sinabi ko harap, harap pa. Madami pa, harap pa, oh. 1 up. 2 up. 3 up. Ayan pa. Angatin nyo pa, guys, hanggang R2. Oh, balik, R1. Balik, baba, baba. Pasok R na matay, dali. Ito, 1. Ito, 1. Up. Ito. 2. Up. 3 up. Par tayo, guys. Andun yung kasama natin. Dito sabi ko na. Dito pa sa loob. Putang ina mo, sabong na. Di na nakababa. Ay, nakaangat. Baba na lang kayo sa R. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid.
Okay, mid, pasok. Ready muna, ready. Okay, bitaw, match tayo. Okay, 3, 2, 1, baba. Pile tayo, pile. Wala. Par. O, tansyahan. Wala naman ang ano sa inyo. Tansyahin nyo. Angat na. Pwede na. Basag na. Dikitan nyo to. Okay, 3, 2, 1. Pwede na. 1. 2, Orap. Paubos. Hanggang arto yung arto. Ito yung third dyan. Pasok ang R na matay. Ay, compress tayo. Dali. Compress sa party. Dali. Tara, miss tayo. Tara, ito. Ready, baba na. One up. Tansya, 2 up. 3 up, baba. 4 up. 5 up. Baba pa. Angat nga, balik. Angat nga ba? Ready, 1 up. Ito. 3 up. 4 up. Angat, toy. Saan na kayo? Saan kayo mangat? Tabi ka. Pasok nga mid. Pasok mid kayo lahat. Pamid. Pasok muna mid, dali. MH lang tayo. Tara, 3, 2, 1, tara baba tayo. Okay, pa-right na. Damo na. R2. Wala na, linis na. Eto na, Phoenix, 1 up. Okay, huwag yung babain muna, guys. Angat yan. Baba na. Pael na kayo. May MH kayo. Pael. Pasok kayo namatay, dali. Revive na kayo. Pasok kayo namatay, dali. L tayo. Yung mga namatay. Pael na kayo, dali. Gago, namatay pa ako dito. Dali. Angat kayo. Okay, laban na. Box tayo yung mga ano. 1 up. 2 up. Hallway, tutok. 3 up. 4 up. L2, tutok L2. L2. Ayan pa, PC. Ready, 1. Ready lang, hindi angat. Pasok L. Pwede natin biglayin. MH tayo. 3, 2, 1, tara baba. Tara, mid nga muna. Angat ka. Ngayon na. Makinig sa akin. Angat pa yun. Angat mid. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Angat na mid. 5 up. Pasok mid. Pasok mid. Hindi ako bulong dito. Wasakin ko kayo. Ready Pasok nga. na sila boy nasa L sila. Sige. Baba na. Pael na. Go na. Double na to. Okay, go na. Okay. Emoji. Idap. Ito pa MJ. Sabi ko baba. 3 to ang baba na. Ito ready, 1 up. 2 up. 3 up. Kayo kasi. Asa kayo? Hoy, baba. Grabe. Ito pa ready, 1 up. Patay. 2 up. 3 up. Kaming Pasok kayo nga namatay. Angat kayo. Angat lahat. Angat. O, 3 to ang trababa ulit. 1 up. 2 up. O, balik na taas. Wala tayong MH. Guys, angat nyo muna taas. Ayun. MH tayo. 3, 2, 1. Baba na ulit. Ito na mid. Angat left and right. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, baba ulit. Tuloy pa kanan. O, tansyahan. 1 up. Sayang yun.
Hindi nyo tinira. Tansya, tansya, tansya. Angat na, angat na. Basag na, basag na, basag na. Revive na iba. Ready? 3, 2, 1. Tara nga. Palep na, palep na. Pasok kayo namatay. Dali. Ayun na. Ready, ready. Pail na kayo. Dali. MH2 dito. L2 kayo. L2, L2, L2. Clashing na yan. Clashing na yan. Diretso, 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 diretso. Diretso, L2. 1 up. 2 up. Huwag na kayo mag-bypass. 3 up. 4 up. Lamang tiyan na lahat yan. Balik na. Balik, 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 balik. Pag-apat. Baka nakalima na yan, ha? Dito. Nakaapat na po. Ready pa, L. Pasok L mo na. Namatay. Sige. Laban nyo na dyan kung sino yung nauna. MH tayo. Ayun na eh. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Ganun yung mauna. Hanap tayo pula. Hanap pula lahat. Ito tayo sa mid, oh. Tara, angat tayo mid. Dali. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Asa kayo? Yung ibang party. Report. Wala. 3, 2, ang baba na, baba na. File, file, file tayo, file tayo. Yung mga nakasunod, tara. Tito Nax. Lutan nyo to, oh. 5, 4, 3, 2, 1, up. Pakina mo, tayo mag-skin ng karakter. Okay, laban pa. Oh, compress sa party, dali. MH tayo muna, MH compress sa party ko, dali. Aray ko po, baba na. Baba, baba, baba. Okay, right tayo. Angat, 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 angat. Manap. 2 up. Grabe. 3 up. Ayop tumutong kagad. Hindi, okay lang yun. Angat na, angat na, angat. Mid nga. Pasok mid na matay. Dali. Pasok mid na matay. Angat na mid. Okay, in 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Press sa party nyo, dali. MH, 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 MH. Tara, baba, 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 baba. File, 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 file. Balik, 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 balik. Par, 1 up. 2 up. Unang pula, 3 up. 4 up. 5 up. Pwede sa hallway. Ayaw sa, ano ba to? Laser, sa laser, sa laser. Wala na, back na, back na, back na. Wag na, tatakbo yan. Pa-right tayo, dali. Right, 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 right. Tirahin nyo na ka, agad. Box tayo, ready. 147. Up. 3 up. Angatin nyo hanggang R2 yan. R2, R2, R2. Balik kayo R, balik kayo R, balik kayo R. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Paubos na. 5 up. 6 up. Ubos pa. 7 up. I-box mo na tayo. Box mo na. Box. RG mo na. RG. Tara, MH mo na tayo. Baba. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Tara, tuloy baba, Pael. Pasok L na matay, dali. Tara, Cloud. 147, ay ano mo? 117. Combo mo. 1 up. Ayaw. Shit. Pasok L na matay. Pasok L, pasok. Tet. Pasok L. Laban nyo ha, laban nyo. Again, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Up sa Phoenix. 2 up sa Phoenix. Okay, laban na. Balik
kagad box ha. In 3, 2, 1, box na po. 2 up. 3 up, box pa. 4 up. Pasok kayo namatay. Pasok kayo pa. Pasok kayo. MH tayo ha. MH mo na, tara baba. Baba na. Sige, linis na. Tansyahan pre, pag nasa ano pre, bungad tansyahan. Pag nasa bungad tansyahan. Para kayong tanga doon kung aangat kagad kayo. Sige, angat na, pwede na. Nasa arte yung iba. Pasok ka na matay. Yan o, tirahin nyo sa gitna o. Ano kayo dyan? Tatwa? Tirahin nyo. Okay na lahat, MH tayo, dali. 10 minutes pa pala, lahat pa na ito. Baba ulit. Okay, baba. Mido! Hello? Mido? Ayun yung 1 up. 2 up. 2 up. 5. Tara, baba ulit oh. Pael. Tara, machu. Combo mo. Sigabaw. Pasok El. Tara, lutan nyo. Dapat walang box yan ah. Dapat walang box yan. Game 3, 2, Crap. Putang ina mo. Tripan mo pa. Ito na single pa kayo nun. Anis pala kayo eh. Pakak. Tara, baba ulit. MH tayo, dali. Patay yung Okay, diretso mid. Pasok mid. Tansyahan. 1 up. Ay, agad, bagal. Angat. Obos. Ero. Ito pa, sarap nyo. Tansya na kayo ni Kurap. Ito, tangina, nagsisintin dote oh. Pasok mid. Ito ba, harap pa, sarap. Bago, meron pa sa likod mo. Tirarap. Yung sa. Pero ko, gago, nagbababs wala ako, namatay na ako. Gitna pa guys. Pasok mid. Dito lang. Pasok mid. Yung mga hindi makantay, maghanap na kayo ng kalaban nyo. Tapos susunod na lang ako sa inyo. Box tayo. Sa L2, nasa L2, nasa L2. 2 up. 3 up. Box Good tayo. na. Yung na-late. 4 up. 5 up. Ang ina mo, nakalikuran. 7 up. Kailan namatay? Pasok L. O tara, 3 to tara L2. Yung mga ano. Ito tara, ready 1 up. 2 up. 3 up. O, pasok L namatay. Ito na, ready 1. Patansya din. Pasok L muna, dali. Match tayo. 8. 7. Sige yung mga di makaantay, baba na kayo. Dito tayo sa box. Nimrod ready. In 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. Angat din pala kayo. Pasok L. Pasok L lang. Yung mga di makantay, diretso na kagad kung saan nyo gusto. Okay, ready lang tayo. Party ko. Prasado, wag yan. Tirahin kita sa puwet. Nasa mid na. Ay, miss tayo. 1 up.
Tara. Tayo, tara, pababa tayo. Yes na. Tara, left tayo. Dito pala sa left. Nalate tayo. L2. Baka naman. Kakansilin na lang. O, balik kay L1. Eto, sa box, oh. O, yan na. Ready, one. Up. Box. 7. 5. 4. 3. 2. Tutok Nimrod. 1. Up. 3, 2, 1. Tutok Phoenix. Up. 2 up. 3 up. 4. Oh, ano, di kayo makantay. Paano na kayo kalaban dun? Takbo! Oh, yung mga dito, compress mo na, pasok eh. Tara, oh, ready lang tayo dito. Papasok to. Ito na, 8, 7, 6, 5. Tutok tayo Nimrod ha. 4, gumit na kayo. 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang L. 5 up. 6 up. L pa. 7 up. Pasok. Pasok L. Okay, mga di makante, takbo ulit. MH tayo. Pababa tayo. Tara, pamit tayo. Pamit tayo, red one up. Una pula, oy guys! Let's go po. Tangat. Hey, laban mo. Oh, harap. Gate. 1. Harap gate. 2 up. Likod naman, oh. 3 up. 4 up. Likod, guys. Likod side. Oh, pasok mid. Oh, yung mga di makatay, takbo! Pasok mid. Hanap kayo kalaban yun. Eh, match muna tayo dito. Tara, 3 kontra kaliwa tayo. Kaliwa tayo. Ready? Ito na yung MMK, oh. Maalala mo kaya? Tansya, guys! Aray ko. Riot, saan nakatutok? Pasok kayo namatay, ah. Angat na. L2 yung may MH. L2. Balik kayo box. Pwede rin sa box. Hanap. 2 up. 3 up. 4 up. Eh, takbo! Bunas! Oh, ready tayo. O, bahala kayo dyan. Ready, 1 up. 2 up. Kung gusto nyo mamatay kagad dun sa taas, umangat na kayo. 3, 2, 1, angat na. 1 up. Angat na. 2 up. Bilis na. 3 up. Pangin na kasi ayaw pa umangat. 5 up. Kamas pa yun, boss eh. Compress sa mid. Pasok mid. Sabay-sabay pumasok. Pasok mid pa. Marami mga. MH. Takbo na ulit sa may gusto. Tara, angat. Umaya. Alam nyo. Tansahin nyo na lang yan, ha? Ready. 1. Up. Ito na. 2 up. 3 up. Bago. Combo yun. Pasok L. Pasok L. Pasok L.
Paubos na yan, paubos. Sige, MH. Takbo na. Sige, takbo par. Sige, par, diretso. Oh, pamid na. Ito, pasok mid na matay. Dali. Pasok mid. Linis na. Oh, compress mo na sa mid. MH tayo. 3, 2, 1. Para palep. Palep. Nakakanya po ito. Patay niyo. Patay tayo. Eh, pael. Dikitan nyo na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. M, 1 up. Pasok L. Meron pa yan. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok. 8. 7. 6. 5. 6 pa lang. Up. 3. 2. 1. 2 up. 4 up. 5 up. 6 up. Galaw. Sigaw na to. Ilaban pa. Ito pa, hallway pa. Ready, 1. Up. Twice out. 1. Up. Manurod. Sunod pa. Ilaban. 3, 2. Oh, sang ering. Laban na. Pasok L. Minutes na lang pala ito. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Laban na. Ready ba na? Pero pa sa gitna nyo ah. Okay, laban. Okay, laban pa. Kaso gago. Okay, laban pa. Pasok L. 2 minutes, boss, ha? Mid. MH. 3, 2, 1, tara baba. 2 minutes, boss. Wait lang. Mid, 1 up, Last class. angat. 2 up. 3 up. Ito, nandito sila. 4 up. Tara. Okay, laban. Na, wala nang papasok after. Laban na. Wala nang papasok after, ha. Di Arto. Labas na. Wait lang. RG mo na. Tapakin. Labas mo na. Tapakar. Right. Tapakar. Para pasok. Okay, 8. Arto. 7. 6. Tara, image tayo. Arto tayo. 3. Arto. Arto lang. Dito lang, Arto. Yeah. Okay. Na, 1 up. Tara, 1 up. Tay, gago. Ang ina mo, content. Tara, file. Makulit ka na, ha? File 1.
Bye, sis. Ready, mate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulala na ata. 4. Sabi ko sa'yo, hintayin mo yung ganti ko, Tibor. Pasok mid namatay. Hindi ka ba takot sa karma? Hindi. Kakampi ko yun eh. Ako matatakot sa karma eh. Kakampi ko yun. Nandyan lang si Karma. Andiyan na si karma. Sige, laban nyo na yan. Ayos, may ganti ka, Tibor. Hindi, pinatay ko lang ng 147. Ito na, ready hallway. Ready 1. Bang! Laban na guys. Kasi hintayin mo yung ganti ko eh. Doon na pala Tibor. eh. Nice, Tibor. Yung ano? Yung FS kahapon, mag-ano Nice, na lang kay Tibor. boss. Yung FS kahapon, Tibor, wala bang nice, G. FS daw, pasawarin daw kayo ni Tibor. yung FS kahapon, mag-2 na lang kayo mamaya. Kung naka ano kayo kahapon ng ano, may record naman dyan sa taas oh. Nas, Tibor. like, Tibor. Iyak, Tibor. Nice one, Tibor. Swan Tibor. Idol. Iyak ka na, Tibor. 1 hit siya, 147 eh. Ano si Tibor? Ano talaga? Nag-mute si Gaga. Ay, nako. Nice one, Tibor. Content. Ano nga yung live ni Tibor? Ano kaya sinabi nito? Si Madam Ilis, oh. Gumaganti na si Madam Ilis, eh. Nagulat siguro hindi Tibor, biglang nawala siya.